গড়ফা থানা এলাকার শরৎ বোস কলোনি এলাকায় এক মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। ওই মহিলার সঙ্গীর দেহ উদ্ধার হয়েছে ফ্ল্যাট থেকে কিছুটা দূরে রেল লাইন থেকে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান মহিলাকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছেন তার সঙ্গী। শরৎ বোস কলোনি এলাকার ফ্ল্যাটের মালিক বছর 65 গোবর্ধন শেঠ। গোবর্ধনের স্ত্রী মেয়ে অন্যত্র থাকেন। তার ফ্ল্যাটে নিত্য আসা যাওয়া ছিল বেলেঘাটার বাসিন্দা বছর 45 শান্তি সিং এর। শান্তির আত্মীয়দের দাবি গতকাল সন্ধ্যায় গোবর্ধন তাদের ফোন করে জানান শান্তি আর নেই। মহিলার আত্মীয়রা গড়ফার ফ্ল্যাটে এসে দেখেন মেঝে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে শান্তি সিং এর দেহ। কিছু পরে বালিগঞ্জ এবং ঢাকুরিয়ার মধ্যে রেল লাইন থেকে জিআরপি উদ্ধার করে গোবর্ধনের দেহ। কি কারণে এই ঘটনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বাবুলাল ওই শান্তি সিং যে সিস্টার আছে ওর মোবাইলে ফোন করলেন, মুন্নি সিং নাম আছে, যে আমি তোমার বহিনকে মেরে দিয়েছি, আমি বাড়ি থেকে যাচ্ছি। তারপরে যে আছে উনি অ্যালিজলি সুসাইড কমিট করলেন, যে আছে ঢাকুরিয়া স্টেশন আর বালিগঞ্জ স্টেশন মাঝখানে। অ্যাপারেন্টলি এটা দেখাই দিচ্ছে কি স্ট্র্যাঙ্গুলেট করে মারা হয়েছে। বাকি সব कुछ ইনভেস্টিগেশনের বিষয় আছে, পিএম রিপোর্টের উপরে বাকি সব कुछ যাচ্ছে বলতে পারবো কি। অবশ্যই মহারাষ্ট্রের আপডেট দর্শকদের জানিয়ে দিতে চাই। ঘোর সংকটে শিবসেনা এনসিপি কংগ্রেসের জোট সরকার। বিদ্রোহী বিধায়কদের নিয়ে গুজরাটের সুরাত থেকে আরেক বিজেপি শাসিত রাজ্য অসমে চলে গেলেন শিবসেনা বিধায়ক ও মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী একনাথ শিंदे। এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি सूरज ओझा। सूरज, महाराष्ट्र में इस वक्त जो सियासी संकट पैदा हुआ है उसके बाद जो सवाल उठ रहा है, क्या महाराष्ट्र में गिर जाएगी उद्धव ठाकरे की सरकार? देखिए, ये सवाल आज की तारीख में हर किसी के जहन में है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार बचेगी या फिर गिरेगी, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे हैं उनका दावा है कि उनके पास 46 विधायक हैं, जिसमें कुछ इंडिपेंडेंट है और शिवसेना के लोग भी हैं। ऐसे में अगर मेजॉरिटी उनके पास होती है, जो शिवसेना विधायकों की मेजॉरिटी है, तो ऐसे में वो किसी और भी पक्ष को समर्थन कर सकते हैं और किसी दूसरे पक्ष के साथ सरकार भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी के कई सारे नेता सूरत में भी थे और गुवाहाटी में भी कई सारे नेता उनसे मिलने के लिए वहां पर गए हैं। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरह का समीकरण बनाना चाह रही है एकनाथ शिंदे के साथ, और ताकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार लाई जा सके। जहां तक एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो एकनाथ शिंदे ने भी कल उद्धव ठाकरे से बातचीत के दौरान यही कहा था कि बीजेपी के साथ जो उनका गठबंधन था, वो जो टूटा था, उसे वापस से जोड़ा जाए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार ठीक नहीं है, उससे वो खुश नहीं है। और उन्होंने ये भी दावा किया था कि जनता भी चाहती है कि शिवसेना और बीजेपी साथ में रहे। तो तमाम चीजें देखने मिली। मैं फिलहाल राजभवन में वो आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मुंबई का राजभवन है, जहां पर कुछ समय के बाद हलचल बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे ही अगर कोई भी पक्ष ये दावा कर देगा कि वो सरकार बनाने में सक्षम है, ऐसे में उसे बहुमत साबित करना होगा, तब जाकर ये जो महाराष्ट्र की पूरी राजनीति है उसका केंद्र बिंदु राजभवन बन जाएगा। आपको पता है कि हर कोई फिलहाल डरा हुआ है। महाविकास आघाड़ी मतलब जो जितने भी इसमें पार्टी है, हर पार्टी के लोग अपने अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अपने अपने विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि सुप्रिया सुले ने जितने भी उनके सुनियोजित कार्यक्रम थे उन्हें रद्द कर दिया है, और आज कमलनाथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से और उसके बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से भी मिलेंगे। दोनों की बैठक का जो समय है वो 12 बजे और 1 बजे का है। ऐसे में अब महाविकास आघाड़ी पक्ष में महाविकास आघाड़ी में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने विधायकों से बात कर रहे हैं, अपने अपने विधायकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार को बचा लिया जाए। जी একদমই শুকরিয়া। আপনাদের যেমনটা জানাচ্ছিলাম, বিদ্রোহী বিধায়কদের নিয়ে গুজরাটের সুরাত থেকে আরেক বিজেপি শাসিত রাজ্য অসমে চলে গেছেন শিবসেনা বিধায়ক এবং মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী একনাথ শিंदे। আজ সকালেই দলবল নিয়ে গুয়াহাটি পৌঁছন একনাথ শিंदे। সেখানে গিয়ে তিনি ঠিক কি বলেন শোনাবো। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है, और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है,
मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के एमएलए है आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है उसे हम लोग आगे जाएंगे। দেখো মহারাষ্ট্রে সংকট এবং দুই শিবিরে তৎপরতা তুঙ্গে। আমাদের প্রতিনিধি আমাদেরকে যেমনটা জানাচ্ছিল যে এই মুহূর্তে কংগ্রেসের তরফ থেকে কমলনাথকে পাঠানো হয়েছে, তিনিও চেষ্টা করছেন এবং বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলবেন। বৈঠক রয়েছে দুপুর 12টায়। মহারাষ্ট্রে জোট সরকার সংকটে পড়ার পর দুই শিবিরেই যে কথা বলছিলাম মাধুরী, যে একেবারে তৎপরতা তুঙ্গে এবং আমরা দেখতেও পাচ্ছি আজ দুপুরে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছেন উদ্ধব ঠাকরে। কংগ্রেস বিধায়করাও নিজেদের মধ্যে বৈঠকে বসছেন। মুম্বাইয়ে আসছেন কমলনাথ, এনসিপি বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন শরদ পাওয়ার। উল্টো দিকে অসমের হোটেলে বিদ্রোহী বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন শিবসেনার বিধায়ক ও মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। বাইরে থেকে যাতে কেউ বিদ্রোহী বিধায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারে তার জন্য তাদের মোবাইল ফোনও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। যে খবরের দিকে নজর রেখেছি, মহারাষ্ট্রে জোট সরকার সংকটে পড়ার পর দুই শিবিরেই তৎপরতা তুঙ্গে। আজ দুপুরে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডেকেছেন উদ্ধব ঠাকরে। কংগ্রেস বিধায়করাও নিজেদের মধ্যে বৈঠকে বসছেন। মুম্বাই আসছেন কমলনাথ, অন্যদিকে এনসিপি বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসছেন শরদ পাওয়ার। এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিनिधि मिकी खाई हमारे संगे रहे। मिकी जी, जानना चाहेंगे 3 बैठक के बारे में जाना चाह रहा है, आपके पास क्या अपडेट है? और अभी एकनाथ शिंदे जो विद्रोही एमएलए हैं उनके साथ गुवाहाटी में है, उनके बारे में भी क्या जाना जा रहा है? जी, अभी मैं गुवाहाटी में हूं। जो रेडिसन ब्लू ये होटल हम सामने देख रहे हैं, यही होटल में शिवसेना के 33 और उसी के साथ जो अदर आमदार हैं वो 3 ऐसे 36 एमएलएज यहां पर अभी हैं जो अंदर होटल में है। करीबन 9:30 को इनकी मीटिंग होगी। इसी के साथ जब हम देखें तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके साथ भी कांटेक्ट किया गया है फोन से एक नवा गठ स्थापन करने के लिए। और इसी के चलते महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, गवर्नमेंट है, वो धोखे में आई है, ऐसा भी कहा जा रहा है। मास्टरमाइंड, इस सब के पीछे मास्टरमाइंड अमित शाह इनका हाथ है, ऐसा भी कहा जा रहा है। क्योंकि पहले सूरत और सूरत से सीधा गुवाहाटी में ये सारे जो एमएलएज हैं उनको यहां पर लाया गया है। जब अगर हम ये होटल रेडिसन ब्लू के बाहर के दृश्य देखें तो यहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। बाहर किसी को भी अंदर बिना इंक्वायरी के अंदर छोड़ा नहीं जा रहा है। जब आप देखें तो सुबह 6:30 बजे के करीब ये सारे 36 तो से 40 जो एमएलएज हैं यहां पर पहुंचे हैं। बस में यहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी के जो यहां के गुवाहाटी के जो मंत्री हैं वो भी उनके साथ यहां पर है। और 9:30 बजे एकनाथ शिंदे जो यहां पर ये सारे एमएलएज को लेके आए हैं शिवसेना के, उनके साथ एक मीटिंग भी यहां पर होने वाली है। और ये मीटिंग में क्या फैसला किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पर अभी गुवाहाटी के ये रेडिसन होटल के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस फोर्स यहां पर पूरा तैनात की गई है। बाहर किसी को भी अंदर यहां से छोड़ा नहीं जा रहा है। और जबकि जो एमएलएज यहां पर अंदर हैं, शिवसेना के हो या बाकी के एमएलएज हो, उनके सबके फोन्स भी निकाल लिए गए हैं। उनसे किसी भी कोई कांटेक्ट नहीं करे। महाराष्ट्र से कोई पॉलिटिकल जो नेता है उनसे संपर्क ना कर सके, इसकी भी यहां पर कोशिश की जा रही है। पर इसी के चलते महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है महाविकास आघाड़ी, उसमें बड़ी हलचल यहां पर देखने के लिए मिल रही है। अगर ऐसा कई और भी दिन चलता रहा तो बिल्कुल महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल गिर सकती है। उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री है, सीएम हैं महाराष्ट्र के, उनको भी पद छोड़ना पड़ सकता है। पर लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं तो शिवसेना से एकनाथ शिंदे, उनके साथ 33 शिवसेना के आमदार और बाकी के और 3 आमदार, ऐसे 36 आमदार एमएलए यहां पर गुवाहाटी के ये रेडिसन ब्लू होटल में यहां पर है। और बाहर यहां पर हम देख सकते हैं कि बहुत से बीजेपी के जो गुवाहाटी के वहां यहां के सांसद हैं, एमएलए हैं, वो अंदर है। बाकी के कार्यकर्ताएं भी यहां पर अंदर है, उनके साथ मीटिंग हो रही है। और क्या आगे निर्णय लिया जाता है, क्या प्लान ऑफ एक्शन यहां पर लिया जाता है, ये देखना बहुत महत्व होगा। बहुत शुक्रिया मिकी जी।
অর্থাৎ বুঝতেই পারছো এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি মহারাষ্ট্রে, একদমই। আমাদের সেদিকে নজর থাকবে। ভারতবর্ষ কি তার প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি পেতে চলেছে? বিজেপির অন্যতম প্রধান আদিবাসী মুখ, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও ওড়িশার প্রাক্তন মন্ত্রী দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ঘোষণা করলো এনডিএ। তার লড়াই বিরোধী শিবিরের প্রার্থী যশবন্ত সিনহার সঙ্গে। তাকে Z+ ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এনডিএর বাইরে হলেও দ্রৌপদী মুর্মুকে কার্যত সমর্থনের ঘোষণা করেছে বিজেপি। মঙ্গলবার যশবন্ত সিনহাকে সর্বসম্মত রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ঘোষণা করেছে বিরোধীরা। একই দিনে বিজেপি তাদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে দ্রৌপদী মুর্মুর নাম ঘোষণা করলো। অর্থাৎ এবার রায়সিনার রেসে দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে লড়াই যশবন্ত সিনহার। প্রাক্তন বিজেপি নেতার সঙ্গে বিজেপি প্রার্থীর লড়াই। हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। न्यूज देखिकी आसीथिबे वर्तमान किछि कहबाकू चाहे नाही, परवर्ती समय रे आपण मानकू जहाँ भी बाइट देवी, वर्तमान नुह हैला कहेंगे ना। आपण मानकू धन्यवाद। প্রায় আড়াই দশকের রাজনৈতিক জীবনে বিজেপির বিভিন্ন পদ সামলেছেন দ্রৌপদী মুর্মু। 2000 ও 2004 সালে ওড়িশার রায়রংপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিজেপির তরফে জিতে বিধায়ক হন দ্রৌপদী মুর্মু। ওড়িশার বিজেপি জোট সরকারে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী ছিলেন তিনি। 1979 থেকে 1983 অবধি ওড়িশার সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরে জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেন দ্রৌপদী মুর্মু। তারপর 1994 থেকে 1997 অবধি ছিলেন সাম্মানিক সহকারী শিক্ষক। 1997 সালে পুরো ভোটে জিতে কাউন্সিলর হন দ্রৌপদী মুর্মু। সেই সঙ্গে রায়রংপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারপারসনের দায়িত্বও পান তিনি। বিজেপির একাধিক সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেছেন দ্রৌপদী মুর্মু। 2002 থেকে 2009 অবধি বিজেপির আদিবাসী মোর্চার জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য ছিলেন। 2006 থেকে 2009 অবধি ওড়িশা বিজেপির আদিবাসী মোর্চার সভানেত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। 2010 সালে ময়ূরভঞ্জ পশ্চিমের জেলা বিজেপি সভাপতি করা হয় দ্রৌপদী মুর্মুকে। দ্রৌপদী মুর্মু 2015 থেকে 2021 অবধি ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল ছিলেন। এনডিএর রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে 64 বছর বয়সী দ্রৌপদী মুর্মুর নাম ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে বলেন, সমাজের সেবা, গরিব ও পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নে দ্রৌপদী মুর্মু তার গোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন। প্রশাসনের অংশ এবং রাজ্যপাল হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আমি নিশ্চিত তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবেও দারুণ কাজ করবেন। দ্রৌপদী মুর্মু সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু জানি না, তবে উনি বিজেপি করতেন এবং ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল ছিলেন, এই পর্যন্ত জানি। তিনি দেশের জনজীবনে কোনো বড় ভূমিকা পালন করেননি, কেন্দ্রে কখনো মন্ত্রী ছিলেন না এবং কোনো সিরিয়াস দায়িত্ব পালন করেছেন বলে জানি না। তবে বিজেপি তো পুরোটাই রাজনৈতিক ভাবে করে, ভোট কার কত আছে সেই দেখে হিসেব হবে। বলার পিছনে এখন বিজেপি পার্টি এনডিএ তারা তাদের মতন করে কোনো ক্যান্ডিডেট ঠিক করেছে, বিরোধী দল তারা তাদের মতন ক্যান্ডিডেট ঠিক করেছে। এটাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, এটাই হয়। আমরা যারা আছি বিরোধী দলে তারা তাদের তরফ থেকে যাকে ঠিক করা যায় তাকে আমরা ভোট দেব। দ্রৌপদী মুর্মুকে বিজেপি রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী ঘোষণা করার পর ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক টুইট করে বলেন, দেশের সর্বোচ্চ পদের জন্য এনডিএর প্রার্থী হিসেবে তার নাম ঘোষিত হওয়ায় দ্রৌপদী মুর্মুকে অভিনন্দন। আমি আনন্দিত হয়েছিলাম যখন প্রধানমন্ত্রী আমার সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। এটি সত্যি ওড়িশাবাসীর জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। আমি নিশ্চিত শ্রীমতী মুর্মু দেশের নারীর ক্ষমতায়নের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। অর্থাৎ এনডিএর বাইরে থাকলেও তিনি যে বিজেপির প্রার্থীকেই সমর্থন করছেন তার ইঙ্গিত দিয়েছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী। 18 জুলাই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ফল ঘোষণা 21 জুলাই। এবিপি আনন্দ। আমাদের ঘরে মার্ডার হয়েছে পুলিশ এবং পার্টির দৌলতে। তৃণমূলের নেতারা তারা এগুলোর পিছনে আছে। কে বা কারা কিভাবে জড়িত, পেছনে কোনো অন্য রাজনৈতিক কিছু আছে কিনা
চার্জশিটে মারাত্মক অভিযোগ। কোথা থেকে কারা বেরোচ্ছেন, কোথায় পৌঁছচ্ছেন আমরা দেখিয়ে একেবারে অঙ্ক ধরে ধরে হিসেব করেছিলাম। আজকে যেন তাতেই শিলমোহর পড়ল।